humble yourself before the scripture and not try and figure it out, but allow the Word of God to change you. Don't try and understand God, but let God work in your heart. It's always a pleasure for me to be speaking here at the Veracidad channel. Como siempre, para mí es un placer hablar aquí en el canal Veracidad. God has placed a great vision to the people here. Dios les ha dado a la gente de aquí una gran visión. To use their lives and resources. La de utilizar sus recursos y sus vidas. To create a vehicle for the communication of the truths of God. Para crear un vehículo para la comunicación de las verdades de Dios. So I would like to tell you, if you're receiving things through this ministry, por eso quiero decirles que si recibe algo por medio de este ministerio, would you please pray for everybody involved? Por favor, ore por todos de aquí. Ask the Lord if He would have you support financially what's going on here. Pidiéndole a Dios si Él desea que apoye con fianzas este ministerio. If this is something valuable to you, please support it. Porque si le vale de alguna manera este ministerio, favor de apoyarlo. God has so much more for all of us. Porque Dios tiene tanto más para cada uno de nosotros. So I want to speak about this more that God has. Quiero hablar sobre el más que tiene Dios. So many of us are living below the inheritance that God wants us to experience. Tantos de nosotros vivimos bajo la herencia que Dios desea que experimentemos. We make inner covenants with ourselves. Es que hacemos pactos internos con nosotros mismos. Kind of an inner vow. Es un pacto y una promesa interna. Something happens and you make a choice inside. Algo sucede y tomamos una decisión adentro. That says, well, I'll never do this or I'll never do that. Que dice, nunca voy a hacer eso, nunca voy a hacer eso. I won't be this or I won't be that. No voy a ser así o así. I won't go there, I won't go here. No voy a ir allá o allá. We make these inner vows. Hacemos esos pactos internos. And they limit us. Los que nos limitan. They prevent us from becoming who God wants us to be. Impiden que nos convirtamos en quienes Dios desea que seamos. God has a picture of you. Porque Dios tiene una foto de usted. He's got a vision of who you really are. Él tiene una visión de su identidad verdadera. Part of the process of spiritual growth. Y parte del proceso del crecimiento espiritual. And what the Bible calls sanctification. Y lo que la Biblia llama la santificación. Is the changing of the inner picture we have. Es el cambio de ese cuadro interno que tenemos. Of what we think we look like. La imagen de cómo nos percibimos. And how God sees you. Y cómo Dios nos percibe y nos ve. And we want to enter into the process. Y queremos entrar en ese proceso. I want to encourage you to enter into the process. Le ruego que entre en ese proceso, que participe en ese proceso. Where the picture inside of you en que la imagen adentro de usted begins to change. Empieza a convertirse y cambiar. So the first thing you have to do is be willing to change. El primer paso es tener la voluntad de cambiar. You have to be willing to step out of your comfort zone. Y la voluntad de superar su zona de comodidad. You have to be willing to say to God, hay que decirle a Dios, I want to know how you see me. Yo quiero saber cómo me percibes tú, cómo me ves tú. This is a very powerful prayer. Es una oración muy poderosa. That you say to God, I want to see. Que le dices, yo quiero ver.
what you see lo que ves tú when you look at me. cuando me ves. I want to become the person you see. Quiero convertirme en la persona que ves cuando me ves. God won't do anything against your will. Porque Dios no va a hacer nada contra su voluntad, He won't do anything contrary to your choices. ni contra sus decisiones. He will invite you Él le va a invitar into a relationship with himself a una relación con Él that will transform you. que le va a transformar. So many people they live underneath their inheritance Tantas personas viven bajo su herencia because they live according to how they see themselves. porque viven según la manera en que se perciben. They have a picture of themselves Tienen una imagen de sí mismos and they live according to that picture. y viven según esa imagen. And God has another picture for you. Pero Dios tiene otra imagen para usted And He wants to show you that picture. y quiere revelársela. And He wants to begin to do a change inside of Y Él you desea empezar un cambio dentro de usted so that it's not like you have a mental image of the picture. para que no sea que tenga una imagen mental, It's an actual reality that begins to be birthed inside of you. sino que sea una realidad natural que empieza a nacer dentro de usted. The Holy Spirit is working inside of you to change you. Porque el Espíritu Santo está trabajando y realizando algo dentro de usted para cambiarle. When it begins to happen, don't resist it. Cuando empieza a realizarse, no lo resiste, no lo resista. Our human nature, Nuestra carne the Bible says is the enemy of God. es el enemigo de Dios según la Biblia, It resists the Lord. porque le resiste al Señor It resists the work of the Holy Spirit. y resiste las obras del Espíritu Santo. So you have to make a choice Por eso necesita tomar una decisión where you say to your own human nature, en que le dice a su propia carne, su propia naturaleza humana, what the Bible calls the old man, lo que llama la Biblia el hombre antiguo the old nature. y la naturaleza antigua. You have to say to that old man, that old nature, Hay que decirle a ese hombre antiguo, I won't let you control my destiny. no le voy a dejar controlar mi destino. I'm not going to live according to your needs and goals and desires. Yo no voy a vivir según sus necesidades, deseos o metas. I'm going to live according to the calling and purposes and plans of God. Yo voy a vivir según los propósitos, planes y metas de Dios. This is a life-changing opportunity for you because you can pray that right now. Esta es una oportunidad que le va a cambiar la vida porque puede orar eso ahora mismo. This is the wonderful thing about the living God is He is present. Es lo maravilloso sobre Dios porque Él está presente. He's present right there where you are. Está presente en ese lugar en que se encuentra usted. And if you would be willing to make the choice and the Y change, si está dispuesto a hacer esa decisión y tomar ese cambio, if you would be willing to say to your old nature, no, I'm not going to live according to your picture, si le dice a su naturaleza antigua, no voy a vivir según su imagen, I'm going to live according to the will, the plan, the purpose, the picture of sino que God, yo voy a vivir según la voluntad y el propósito y la imagen de Dios, the Lord will begin to do something deep inside of your spirit. el Señor empezará a realizar algo muy profundo en su espíritu. You might feel it in some way. Puede ser que lo percibirá, sentirá de alguna manera. Some desire might rise up. Quizá va a percibir algún deseo You might feel some passion or zeal or something O get sen- ignited inside of you.
o se sentirá algún celo, alguna pasión encendida dentro de usted. That's the work of the Spirit of God calling you. Eso es la obra del Espíritu de Dios que le está llamando. That's the Holy Spirit bearing witness with your spirit that what you're hearing is the truth of God for your life. Es el Espíritu Santo diciéndole a su espíritu que eso es la voluntad de Dios para su vida. And right there where you're sitting, you can grab hold of that. Y en ese lugar donde se sienta usted, puede recibir eso, agarrarlo. You don't have to ask anybody for permission. No necesita pedir permiso de nadie. You don't have to have somebody pray for you. Nadie necesita orar por usted. Right there where you're sitting, you can have that connection with God that opens doors for you. En ese lugar puede experimentar esa conexión, relación con Dios que abre puertas para usted. But you have to be willing to make the choice and take the chance. Pero primero necesita tomar esa decisión, esa oportunidad y correr ese riesgo. You have to go out of your comfort zone. Hay que superar su zona de comodidad. And be willing to say to God, you know what? I'm going to walk by faith with you. Es decir a Dios, Dios, yo voy a vivir por la fe contigo. That change of thinking Ese cambio de pensar that says, Lord, I'm going to take the risk of living by faith with you. que dice, Señor, yo voy a correr el riesgo de vivir por la fe contigo. Can change your life completely. Le puede cambiar la vida completamente. Because that new way of thinking Porque esa manera nueva de pensar opens doors for other ways of thinking. abre puertas para otras maneras de pensar. And the Bible says that as a person thinks in their heart, so they are. Y la Biblia dice que en la misma manera en que una persona piensa dentro de su corazón, así es la persona. So if you're thinking negatively, Por eso si piensa negativamente, if you're thinking I'm not or I can't, si piensa no soy, no puedo, well, that will be your life. así será su vida. And you would be under the delusion and deception Y va a creer ese engaño that that's who you actually are. que eso es su identidad That verdadera. all that negative stuff are lies Que todo lo negativo, todas las mentiras, intended to keep you away from the plan, purposes, and will of God. intenta distraerle de los propósitos y planes de Dios. But God is offering you an opportunity right now. Pero Dios le está ofreciendo una oportunidad ahora mismo. It's not complicated. No es nada complicado, It's very deep. es muy profundo, It is very profound. muy profundo. It goes very deep inside of your being. You feel it. Y corre muy profundamente dentro de su ser, You lo puede feel it. sentir. You feel it in the depths of your being. Puede sentirlo en las profundidades de su ser. And the Bible says that deep is calling unto deep. Y la Biblia dice que, que su profundidad le llama a nuestra profundidad. The deep things of God Las cosas profundas de Dios call to the deep things inside of you. le llaman a las cosas profundas dentro de usted. Some people get afraid of that. Hay personas que tienen miedo de eso They back away. y por eso lo rechazan. They make a choice Toman una decisión that says, que dice, I like my life the way it is. a mí me gusta mi vida como es. Well, that's the kind of thinking Bueno, esa es una manera de pensar that limits you que le restringe in your relationship with en God. su relación con Dios. You're saying to God, Porque le dice a Dios, the picture I have of myself is the picture I like. la imagen que yo tengo de mí mismo es la imagen que me gusta. And God will not move contrary to your will and your choice. Pero Dios no va a hacer obras en contra de sus decisiones y su voluntad. But if you want more, Pero si usted desea más, if you want another level of life, si desea otro nivel de la vida,
If you want to discover in this life what the plan and will of God is, Si desea descubrir en esta vida qué es el plan de Dios, if you want to discover what the picture of God is for your life, si desea descubrir la imagen de Dios para su vida, you have to be willing to say to Him, tiene que estar dispuesto a decirle, whatever your picture of me is, lo que es su imagen de mi vida, that's the picture that I want to receive. esa es la imagen que quiero recibir. This is wanting the will of God to come to you. Eso es desear la voluntad de Dios. This is wanting the kingdom of God to come to you. Eso es desear que le llegue el reino de Dios. This is wanting the plans and purposes of God to begin to unfold in your life. Es desear que se realicen los planes y propósitos de Dios para su vida. And you have to be willing to give God permission to work in your life. Pero necesitas la voluntad de darle permiso This is de important. hacerlo en su vida. Es muy importante. Because God will not do it if you don't give Him permission. Porque Dios no la va a hacer si no le da permiso. You can stop the will of God, Puede impedir la voluntad de Dios. or you can say, yes, Lord, thy will be done, thy kingdom come. O le puede decir, sí, Señor, que se cumpla con su voluntad y que venga su reino. And then let the things of God begin to work deep inside of you. Y deje que las cosas de Dios se realicen dentro de usted. The Bible will become a living book to you. Y la palabra de Dios será un libro viviente para usted. The Bible says of itself, Porque la Biblia dice sobre sí mismo, in the book of Hebrews, the 4th chapter, en el capítulo 4 de Hebreos, and the 12th verse, y el versículo 12, that the Word of God is alive que la palabra de Dios es viva, and it's moving está viva y and it's moviéndose very sharp. y muy astuta, It's very sharp. muy astuta y It cortante, cuts deep into our hearts. porque penetra nuestros corazones And so profundamente. as God begins to change that picture you have of yourself, Mientras Dios empieza a cambiar esa imagen que tiene de sí mismo, you might feel it cutting deep inside of you. puede sentir esa penetración Because dentro de usted. God is cutting away the old Porque Dios es decir, que lo está cortando y removiendo lo antiguo, lo viejo, He's cutting away the lie. y está removiendo la mentira. And this was a lie that was really deeply connected to your identity. La mentira que era conectada muy profundamente a su identidad. The lie defined you. Porque esa mentira le define It said to you, y le dijo, you're not this, no eres eso, you're not that, no eres eso, you can't do this, no puedes hacer you eso, can't do that, no puedes hacer eso, just be this kind of person, solo seas esa persona just be that kind of o person. seas ese tipo de persona. And we get so used to the Y lie, nos acostumbramos a la mentira it controls so much of our inner way of thinking, y la mentira controla la manera interna de pensar. and it may not be one lie, it may be a lot of Y lies. puede ser que sean muchas mentiras. But as God begins to move inside of your spirit, Pero cuando Dios empiece a realizar algo dentro de su espíritu and the Word of God becomes alive to you, y la palabra de Dios sea viva a that usted, sharp sword of His Word starts to do a work of surgery inside of you. esa espalda cortante de Dios empieza a hacer una fijoría, digamos, dentro de usted. He begins to change your Y identity. Él empieza a cambiar su identidad. He begins to change the way you think about yourself. Y empieza a cambiar la manera en que piensa sobre sí mismo. You see the lie for what it is. Y puede ver claramente lo que es la mentira. You see it as a false enemy trying to make you think of yourself in a certain way.
puede ver que la mentira es un enemigo falso que trata de hacerle pensar sobre sí mismo en cierta manera. And something rises up inside of you that says, no, I will not allow that lie to define me any longer. Y algo se levanta dentro de usted que dice, no voy a dejar que la mentira me controle, nada más. I'm going to let the truth of God Voy a dejar que la verdad de Dios define me. me defina. I'm going to let His will, His plans, and His purposes Que su voluntad, propósitos y planes that come from your spirit que provienen de mi espíritu changes the way you think, y que cambia nuestra manera de pensar, changes your choices, que cambia sus decisiones and new things start to happen. y nuevas cosas empiezan a pasar, suceder. And this process goes on, Y ese proceso es continuoso, but you have to cooperate with it. pero necesita cooperar con el proceso. And some of you have cooperated with it to a level. Algunos de ustedes han cooperado con todo eso a cierto punto. You've had a walk with God. Han mantenido un camino, una relación con Dios. You might even be in ministry now. Quizá participen en el ministerio. You might be a pastor Puede ser pastor or have some other form of leadership. o ser otro tipo de líder. And God is saying to you as you are listening to this, Y Dios le dice en ese momento, there is more for you. hay más para usted. Something inside of you says, there is more. I'm doing this, but I'm just doing it. Hay algo dentro de, algún sentimiento dentro de usted que dice, esto es lo que hago, pero yo sé que hay más. And as you're hearing me, something inside of you is saying, yes, there is more for me. Y mientras que me escuchan, hay algo dentro de usted que dice, claro que hay más para mí. And the way to get into that place of more Y la manera de entrar en ese estado de lo más is when you begin to say, Lord, are there lies? es cuando empezamos a decirle, Señor, ¿hay mentiras? Deeper lies? ¿Hay mentiras más profundas More subtle lies o menos obvias that I was never conscious of? De las que nunca di cuenta? They've been so part of my identity for so long, Porque han sido tan parte de mi identidad por cuánto tiempo I didn't even know they were lies. que no sabía que eran mentiras. And God can begin to show you those lies because Y He Dios- sees you in the Spirit. Y Dios puede empezar a mostrarle esas mentiras porque Él le ve en el Espíritu. And He begins like the master surgeon to put His finger on the lie. Y Él empieza con el médico de la cirugía a poner su mano en la mentira. Sometimes it happens like this. A veces eso sucede así. You're in a conversation with somebody. Está hablando con alguien You hear somebody preaching or teaching, o escucha a alguien predicar o enseñar or you're reading or listening to o something. lee algo, escucha algo And God is speaking to y you, Dios le habla. and He puts His finger on the lie, Y Él mete su dedo en la mentira. and it feels painful. Y es una experiencia dolorosa. Somebody says something and it hurts. Alguien dice algo y le hace daño, dolor. That pain is an indicator something's wrong. Ese dolor indica que hay un problema. Just like a pain in your body is an indicator something's wrong, Como que un dolor físico indica que hay un problema. there are times when God speaks and pain is the response. A veces cuando Dios nos habla, nuestra respuesta es el dolor. Don't run away from the pain. Pero no rechaza ese dolor, no trate de escaparse de ello. Don't try and take some medication to alleviate the pain. No trate de aliviar el dolor con medicina, But instead, in prayer, sit with the pain sino en oración, céntrese en el dolor and say to the Lord, what's y wrong? dile al Señor, ¿qué pasa? This truth that I'm hearing, this information that I'm getting Esta información y esta verdad que escucho, que percibo, is causing me pain. me da dolor. This means something's wrong and I want it to get right. Eso significa que hay un problema y quiero resolverlo. And God can begin to show you, you've believed this about yourself for so long. Y Dios le va a mostrar,
tú has creído esto sobre ti mismo por tanto tiempo. You think this is who you really are. ¿Crees que eso es quien eres realmente? And God is saying, no, that's who you think you Pero are. Dios te dice, no, esto es quien tú crees que eres. And God is saying, my picture of you is Y different. Dios te dice, mi imagen de ti es diferente. My plan for you is different than your plan for Mi you. plan para ti es muy diferente que tu propio plan para Let ti me mismo. do my work inside of you. Déjame realizar mi obra dentro de ti. When this begins to happen in your life, Cuando eso empieza a pasar en su vida and you get excited about it, tenga mucho entusiasmo sobre eso, because God begins to really change you, porque Dios empieza a cambiarle en verdad, you see new power, new joy, new peace, new puede ver freedom, el poder, la libertad, la alegría, and people are noticing that you're changing. y sus amigos pueden ver que hay un cambio dentro de usted. They can't identify what it is. No lo pueden identificar. They might say, did you cut your hair? Pueden decir, te cortaste el pelo Did you lose some weight? o dejaste de peso, Because they can't identify what's going on internally, porque no pueden identificar lo que sucede internamente but it's dentro de God usted. doing a deep work in you and it's beginning to show out. Pero es que Dios está realizando una obra muy grande dentro de usted y se puede ver When this is happening, externamente. Cuando pase eso, there'll be a desire in you to pray on a deeper level than you've ever prayed before. tendrá el deseo de orar en un nivel más profundo que ha orado. Because it's not the kind of prayer, oh Lord, do this for me, and oh Lord, do that for me. Porque no es este tipo de oración, oh Dios, haz esto, haz eso por mí. It's the kind of prayer that wants to join yourself to God on a deeper level. Es la oración con el deseo de juntarse con Dios, unirse con Dios en un nivel más profundo. It's the kind of prayer Es el tipo de oración that is not the asking for things prayer. que no es una mera petición. It's the kind of prayer that just wants to be in the presence of God. Es el tipo de oración que solo desea estar en la presencia de Dios. And to let God do a deep work Y inside of dejarle you. realizar una obra profunda dentro de usted. Many people don't like this. Hay muchas personas a las que no les gusta ese concepto. Many people don't want it. A muchos no lo desean. But the Lord is putting this in my heart to share with you. Pero Dios lo ha puesto en mi corazón a compartirles con Because something is ustedes. bearing witness in your spirit as you hear these words. Porque su espíritu lo está deseando mientras me escucha. And isn't it wonderful that the God of eternity can use human words to speak His truths into our life? Es increíble que Dios, el Dios de la creación, puede usar un espíritu humano a decirnos sus verdades. The Bible says that life and death is in the power of words. Porque la Biblia dice que la vida y la muerte se encuentran en las palabras. Well, here God uses our human words to communicate His truth. Pues aquí Dios utiliza nuestras palabras humanas a comunicarle su verdad. When the Word of God is coming to you, Porque cuando recibe la palabra de Dios, when somebody is preaching under the anointing of the Spirit, cuando alguien predica bajo la bendición del Espíritu, two things are happening. dos cosas suceden. You're hearing human voice speak human words into your human ears. Oye las palabras humanas de un humano con sus orejas humanas. But riding on those human words Pero dentro de esas palabras humanas is the anointing of the Holy Spirit. es la unción del Espíritu Santo, la bendición del Espíritu Santo, That is watching your heart and your response and your choices. el que mira su respuesta y sus decisiones. And if your heart is turned to Him, Y si su corazón está sometido a Él, if you're making a choice that says, yes, Lord, I want what you want,
Si le dices, sí, Señor, yo deseo lo que deseas, the Holy Spirit finds a welcome. el Espíritu Santo te viene. The Holy Spirit finds an invitation. El Espíritu Santo encuentra dentro de usted una invitación. Jesus is knocking at the door of your heart. Porque Cristo toca la puerta de su corazón. As it says in the book of Como Revelation, dice en Apocalipsis, if you open the door, I'll come in and we will have fellowship together. si abres la puerta, yo entraré y tendremos ese compañerismo. Isn't that an amazing revelation? Es una revelación increíble, ¿no? That the God of eternity wants to have fellowship with you and I. Que el Dios de la eternidad desea ese compañerismo con nosotros. He just doesn't want you to go to church and be a good person. No solamente quiere que asista a la iglesia, que sea una buena persona, He wants to have a relationship with you. sino que Él desea tener una relación con usted. So when you hear His word Por eso cuando oiga la palabra de Dios, and the anointing is riding on that word, llena de la bendición y unción del Espíritu Santo, and there's a welcome in your heart to the word of God, y su corazón bien viene la palabra de Dios, then the Holy Spirit can do a deep work inside of you. entonces el Espíritu Santo puede realizar una obra profunda dentro de usted, His anointing goes into your heart. y su unción y bendición penetra su corazón, His anointing begins to do some change inside of you. y su unción realiza un cambio dentro de usted. This is very powerful Es muy impactante y because poderoso, we don't have to change ourselves. porque no necesitamos cambiarnos. God is not saying change yourself, fix yourself. Dios no le dice cámbiate o arréglate, He's saying let my spirit into your life. sino dice recibe mi espíritu en tu vida. Let my spirit have cooperation with your spirit. Deja mi espíritu cooperar con tu espíritu. Yield your heart to me, Somete tu corazón a mí. and I'll do the work inside of you. I'll change you. Yo te cambiaré. Yo realizaré esa obra dentro This de is a usted. liberating truth. Es una verdad que nos da libertad. It's a liberating truth for me to say it to you. Es una verdad que me da libertad a mí comunicarla a usted. Because it takes the burden off of me. Porque él me quita esa responsabilidad, So esa obligación. I have to cooperate. Por eso necesito cooperar I have to y obey. obedecer, But I don't have to fix myself. pero no me tengo que arreglar. God sends the great fixer into my life. Porque Él le envía a Él que me arregle. And the Holy Spirit does work. Y el Espíritu Santo hace algo dentro The de mí. Word of God starts to change me. La palabra de Dios empieza a cambiarme. In prayer, things happen inside of me. En oración hay cosas que suceden dentro de mí. My thinking is changing. Mi pensamiento cambia. My understanding Mi changes. entendimiento cambia. I'll share a testimony with you. Puedo darles un testimonio. Many years ago, the Lord was trying to teach me something, Hace muchos años el Señor trataba de enseñarme algo, but I wasn't able to receive it. pero no podía recibirlo. He wanted to do a work of changing the way I saw myself, Quería cambiar la manera en que me veía a mí mismo, but I couldn't receive it. pero no lo pude recibir. And the Lord began to speak to me. Y Dios me empezó a hablar. And He said that my mind, Me dijo que mi mente, the way I was la thinking, manera en que pensaba, had a design to it, tenía un diseño, like stained glass windows. no, como las ventanas tintadas, And con muchos colores. There was a part where God wanted to speak to me, Es que había una parte en que Dios quería hablarme and it was like a round blue circle. y fue como un círculo azul. His thoughts were like round blue
circles. Sus pensamientos eran como círculos azules. But the part inside of me Pero esa parte dentro de mí that should be able to think round blue thoughts que debía haber podido pensar esos pensamientos círculos azules, that part of me was a square green piece. esa parte de mí era como un cuadro verde. So I could only think green square thoughts. Por eso en esa imagen yo solamente podía pensar los pensamientos como los cuadros verdes. The Lord was speaking round blue circles. El Señor hablaba los círculos azules, But the only thing I could think is square green thoughts. pero yo solamente podía pensar en los pensamientos cuadros verdes. So I said to the Lord, Por eso le dije, you have to change my way of thinking. tiene que pensar la manera en que pienso. And the Lord did something by His Spirit. Y Dios hizo algo por medio de su Espíritu. Remember, we're talking about being in a relationship with God. Hablamos sobre estar en una relación con Dios. He did something by His Spirit in my thinking, Hizo algo en mis pensamientos por su Espíritu. in my spiritual mind, in my imagination. En mi imaginación, en mi mente espiritual, I saw the Lord take out the green square piece from the stained glass window, le vi a Dios quitar ese cuadro verde de la ventana tintado con muchos colores y muchos pedazos colorosos, and He changed the shape. He made it a circle, y lo cambió, lo transformó en un círculo and He put a blue piece of glass in there. y lo tintó azul. And when that happened, Y cuando eso sucedió, I could think what the Lord was saying to me. pude pensar lo que Dios me hablaba. Before, I couldn't think those thoughts. Porque anteriormente no podía pensar esos pensamientos. It didn't fit inside of me. No cabían dentro de mí. As much as I wanted to, it didn't happen. Couldn't happen. A pesar de mi deseo de pensar así, no podía. But when He did that, Pero cuando hizo eso, something inside of my heart shifted. algo dentro de mi corazón se transformó. Thoughts that I previously couldn't think, now I can think easily. Pensamientos que anteriormente no podía hablar o pensar, ahora puedo pensarlos fácilmente. Thoughts about myself that I couldn't agree with. Es que habían pensamientos sobre mí mismo con los que no estaban de acuerdo. I was so uncomfortable with them. Me hacían sentirme muy incómodo. Now I could think them. Ahora pude pensarlos. Now I could think them easily. Y ahora puedo pensarles muy fácilmente. Now I was comfortable with it. Y estoy cómodo pensándolos. Something profoundly changed in my life. Porque fue un cambio profundo en mi vida. And I'm nobody special. Y no soy nadie especial. Please understand that. Por favor, entienda eso. I'm sharing this because God wants to do it for you and with you and in you. Se lo comparto porque esto es lo que Dios desea hacer dentro de usted y para usted y por usted. If you believe that, Si lo cree, you can start to pray a prayer puede empezar a orar una oración that says to the Lord, yes, I want your picture que le dice: sí, Señor, yo deseo tu imagen for my life. para mi vida. I want what you see for me. Yo deseo lo que ves tú para mí. I want your will. Yo quiero tu voluntad. I want your plans and Yo purposes. quiero tus propósitos y planes. This is, again, like I said before, this is not complicated, Como ya dije, no es nada complicado, but it is profound. pero es profundo. It is deep. Es profundo. It does do a deep work. Realice una obra profunda. And I just keep feeling in my spirit today Percibo en mi espíritu hoy to call you to a deeper life, que necesito invitarle a una vida más profunda. to call you to a deeper walk in the spirit. Invitarle a una relación más profunda con el espíritu. It doesn't matter where you're at No today. importa dónde esté ahora. That doesn't determine your destiny.
Su estado ahora no determina su destino. Your circumstances, Sus circunstancias, your sus situations, situaciones, your family or su whatever. familia, sea lo que sea. None of that can determine your destiny Nada de eso determina su destino. unless you choose for it to do so. Pero sí puede ser así si decide usted que lo determine. Because you make the choices that say, this is who I am, this is who I'll always be. Porque dice, bueno, esto es quien soy y como siempre seré. But I'm telling you, Pero le digo, and I believe it's by the Holy y Spirit, creo que lo digo por el Espíritu Santo, that if you would make a different choice, que si hace otra decisión, you can have a different destiny. puede tener otro destino. You can say to the Lord, like I was sharing before, Puedo decirle al Señor, como dije antes, show me your plan. muéstrame tu plan, Show me your picture. muéstrame tu imagen. I'm willing to let that work go on inside of me. Estoy dispuesta a dejar que se realice esa obra dentro de mí. You make that choice. Y si toma esa decisión, You make that choice. tome esa decisión. You say to your old nature, no, you won't define me. Y le dice al hombre antiguo, no me va a definir. You say to your flesh, Le dice a la carne, you will not determine my destiny. no vas a determinar mi destino. You say to the Lord, Y le dice al Señor, I want your word, yo quiero tu palabra, your plans, tus planes, your tus purposes propósitos to determine my destiny. que determinen mi destino. You pray such a prayer, Si ora tal oración, and so many things can begin to change. tantas cosas pueden empezar a cambiar. The first thing that changes is you. Y la primera cosa que cambia es usted. You change. Cambia usted. A lot of people don't want to change. Hay muchas personas que no quieren cambiar They like things the way they are. porque le gustan su estilo de vida como es. They want to be in control. Y quieren mantener el control. They want to be Lord of their own life. Quieren ser a los señores de sus propias vidas. If you're Lord of your own life, Pero si es el jefe, el arquitecto de su propia vida, Jesus cannot be Lord of your life. Jesús no puede ser el señor de su vida. God cannot be Lord of your life Dios no puede ser el señor de su vida. because there's not enough room. Porque no hay bastante espacio. You have to say to the Lord, Tiene que decirle al Señor, you be king over my life. sé rey de mi vida. You make the choices. Toma las decisiones tú. And I will agree with you. Yo estaré de acuerdo contigo. I will cooperate with you. Yo voy a cooperar contigo. This is called living by faith. Esto es vivir por la fe. And it's very exciting and it's very powerful. Y es algo muy poderoso. And you begin to watch God do a work inside of you Porque va a empezar a ver las obras de Dios dentro de that changes usted. things in your life, around your life. Y esas obras van a cambiar su vida. Some of you are listening to me and thinking, this is impossible. Algunos de ustedes me escuchan y dicen, es imposible. My life cannot change. Mi vida no se puede cambiar. I'm telling you, Yo le digo, I'm challenging you, yo le presento el desafío. I'm inviting you Yo le invito to another life. a otra vida. How does it start? Just Pero what I'm ¿cómo telling you. empieza? De así. It starts if you do the things I'm telling you. Si cumple con estas cosas que les digo, Not because I'm telling them to you, no solamente porque soy yo el que les digo, but I believe I'm sharing with you the truths of God. pero es que creo que comparto con ustedes la verdad de Dios. I'm sharing with you things that have worked in my life. Y les comparto cosas que han producido resultados exitosos en mi vida. And I believe they will work in your life as well. Y creo que tendrán éxito en su vida también. And so, you have a choice and a chance here. Por eso tienen la decisión y también la oportunidad. Because you only have one life to live. Porque tienen una sola vida. And so you have to ask yourself some serious questions. Por eso hay que hacerse a sí mismo preguntas muy serias. Do you want your life to remain the same? ¿Quiere que sea lo mismo?
It su will, vida. if you choose that, it will remain the same. Si toma esa decisión, sí, no va a cambiar su vida. You'll think the Va a ser same igual. thoughts. Va a pensar los mismos pensamientos. You'll make the same choices. Va a tomar las mismas decisiones. You will get the same results. Y va a recibir los mismos resultados. And for those reasons, Y por esas razones, your life will not change. su vida no cambiará. But that's your choice. Pero eso es su decisión. But if you're listening in your spirit Pero si escucha con su espíritu to the things I believe the Lord is having me share with you, el mensaje que yo creo que Dios desea que comparta con usted, you can pray puede orar. because God is right there with you. Porque Dios está allá con usted. And as you pray, Y mientras ora, you can say to the Lord, dígale a Dios, if I'm listening to lies si yo escucho las mentiras that are defining me, que me definen, I don't want lies to define me. no quiero que las mentiras me definan. If you have a picture of me that's different than my picture of me, Si tú tienes una imagen de mí que es diferente que mi propia imagen de mí mismo, I want that picture yo quiero esa imagen. to begin to unfold for me. Que esa imagen empiece a realizarse en mi vida. And those of you that are already leaders and ministers, Y los que son líderes y pastores, and you're in that place where things are just the same, always the same, que en su vida todo es igual, sin cambio, you can say to the Lord the same thing. puede decir lo mismo a Dios. Am I believing lies that are keeping me at this level of life and ministry? Es que creo mentiras que me restrinjan en ese lugar de mi vida. Am I believing lies Yo creo las mentiras that are limiting me? que me restringen, Lies that cause me to have unbelief? que me hacen no creer, Lies that stop me? que me impiden. Many ministers are limited because of those lies. Muchos pastores son limitados debido a esas mentiras. They've overcome many lies, Han superado muchas mentiras, but there are more pero hay más. that operate on a more subtle and deeper level. De un nivel menos obvio y más profundo. And I'm going to speak to you now about that. Yo ahora quiero hablarles sobre eso. Don't let any lies define you. No deje que ninguna mentira le defina. Ask the Lord, are there lies that are defining me? Pregúntale al Señor, ¿hay mentiras que me definen? I want them exposed and removed. Revélame esas mentiras para que pueda quitarlas de mi vida. If you ask the Lord to expose lies to you, lies that define you, Si se lo pide a Dios que Él quite esas mentiras que le definen, He will show you them. Él va a mostrarle esas But you have mentiras. to be willing to take the risk. Pero tiene que estar dispuesto a correr ese riesgo. You have to be willing to make the changes. Dispuesto a hacer los cambios. But how exciting is that? Pero qué bien, qué maravilloso es eso, ¿no? That God can do a work and change can happen. Que Dios puede realizar una obra para efectuar el cambio. And you'll be amazed at the changes that take place. Y esos cambios le va a sorprender. You'll be amazed. Les van a sorprender, se quedarán asombradas. You'll know that it's God who did it. Y sabrá que fue Dios lo que hizo todo eso. You will say, this change is a miracle. Dirá, ese cambio es un milagro. This change is a miracle. Ese cambio es un milagro. Impossible things, Las cosas imposibles, things I thought that were impossible, cosas que yo pensaba que eran imposibles, have actually come to pass. han sucedido. I thought they were impossible, Me parecían imposibles. but that was the lie speaking to Pero me. eso fue la mentira, That was the unbelief speaking to fue me. la duda. And you've made the choice that said,
ha tomado la decisión que decía, I'm not letting any lie and any unbelief determine my yo destiny. no voy a dejar que ninguna duda o mentira defina mi destino. I am going to let God do the work inside of me, Voy a dejar que Dios realice esa obra dentro de mí. that He might take me to a deeper level, Que Él me lleve a un nivel más profundo. that He might take me where I've never gone before. Que Él me lleve al lugar al que nunca he ido. Take me and make me who I've never been before, Y que Él me convierta en la persona que nunca he sido. so I can do what I've never done before. Para que pueda hacer lo que nunca he hecho. I know the Lord Yo conozco al Señor. has plans and purposes Yo for sé you. que Él tiene propósitos y planes para usted. Personally, Personalmente, He has plans for you. Él tiene planes para usted. Please believe that. Por favor, crea eso. If you don't, Si no, then you believe the opposite. va a creer lo contrario. You believe it's not for you. Va a creer que eso no es para usted. If you believe it's not for Si you, cree que no es para usted, it won't be for you. no será para usted. And you'll think, oh, see, I was right, it's not for me. Y pensará, yo tenía razón, no es para mí. But that's because you believe the lie that it's not for Pero you. es porque creyó la mentira que decía que eso no era para usted. But if you believe the truth Pero si cree la verdad that it is for you, que efectivamente es para usted, then you will pray the prayer orará la oración that says to the que Lord, le dice al Señor, if I'm believing lies, show it to me. si yo creo las mentiras, muéstramelas. I want what you have for Yo me. deseo lo que tienes tú para mí. I want your plans and Yo purposes. quiero tus planes y propósitos. I'm willing to change. Y estoy dispuesto a cambiar, I'm willing to learn. a aprender I'm willing to grow. y a crecer I'm willing to y change. a cambiar. I don't want to be limited by any lies. Yo no quiero que ninguna mentira me restrinja. If you believe that, Si lo cree, your life will change su vida cambiará. because you're choosing to believe it. Porque toma la decisión de créelo. You're choosing to believe the truth of God. Escoge creer la verdad de Dios. You're choosing to believe Escoge creer the truth that God says. la verdad que dice el Señor. You're choosing to reject the lie Escoge rechazar la mentira and accept the truth of y God. aceptar la verdad de Dios. That choice will change you. Esa decisión le va a cambiar That choice will change everything y le va a cambiar todo. because it starts the process of revelation going on inside of you. Porque inicia el proceso de la revelación dentro de usted. It starts that process Inicia ese proceso of learning, de aprender, of making new de choices, hacer otras decisiones, of growing. de crecer. And your life will never be the same. Y su vida nunca va a ser igual. So choose what you want to believe. Por eso, escoja lo que quiera creer. If you believe the negative, Si cree lo negativo, I'm not, I can't, no soy, no puedo, that's what you'll get. eso es lo que va a recibir. But if you choose to believe the positive, Pero si escoge creer lo positivo, if you choose to believe the Word of God, si cree la palabra de Dios, if you choose to believe what God shows you, si cree lo que Dios le muestre, if you choose to say to the lie, no, si le dice a la mentira, no, and you say to the truth of God, y yes, le dice a la verdad de Dios, sí, then your life will change entonces va a cambiar su vida. because you make that choice. Porque toma esa decisión. That's your choice today. Esa es su decisión hoy. So as we come to the end of this message, Y por eso, mientras concluyo con ese mensaje, I just want to ask you, quiero preguntarles, what's it going to be? ¿qué va a decidir? What's your choice? ¿Qué es su decisión? You're not answering me, No me va a contestar a mí, you're answering God, va a responder a Dios. and you're answering yourself. Y también responde So se you make a responde a choice. sí mismo. You make a choice. Haga la decisión. And I want to pray you'll make the right choice. Y yo oro que haga la decisión correcta y buena. That the will and plan and purposes of God Almighty Que la voluntad, los planes y los propósitos del Dios poderoso
The picture of God for your life que la imagen de Dios para su vida will be what will be developed in your life. sea lo que se desarrolle en su vida And you will be amazed at what God does. y que lo que haga Dios le sorprenda. So I want to pray for you. Quiero orar por Heavenly usted. Father, Dios Padre, you have plans and purposes for each of us. tienes planes y propósitos por cada uno de nosotros. You are a God of the individual. Eres el Dios del individuo You have an individual plan. y tienes un plan individual. You have an individual picture. Tienes una imagen individual. And I pray that we would be people Yo creo que seamos personas who say yes to your plan que, and picture. que digan sí a tu imagen y tu propósito. And we would say no to every lie Y que rechacemos cada mentira that wants to define us que quiera definirnos in a way that's contrary to your plans and en una purposes. manera que es contrario a sus propósitos. I pray we would reject every lie Que rechacemos cada mentira and we would receive every truth y que aceptemos cada verdad so that we would fulfill your destiny, para cumplir con tu destino, your will for us, tu voluntad para the very nosotros. reason you La created us. razón por la que nos creaste. I pray all of this Oro todo eso in the name of Jesus. en el nombre de Jesús. Amen Amén and amen. y amén.